Ban sa'yo, alam kong walang may tanggap sa akin sa pamilyang to. Goodbye, Midnight Monster. Hello, Mystery Man. Sigurado ako sa susunod na lilitaw siya, may iba na yung profile niya. Kailangan natin siyang mahuli. Magpo-post ka din ng mga sexy photos mo kagaya ng ginagawa ni Dimple. Ano ba hinihintay nyo? Magsabayan tayo! Magsama kayo mag-ama sa impyerno! Sagot! Ang may nangyari mo mga ako! Papatay ko kayo lahat! Mabuti naman, Lex ka. Nakailangan natin umalis dito! Ayop kayong pagkaama! Ano? Ayaw mo ba? Punta na ka, di ba? Ayaw mo! Kaya! Tara talaga! Pero kahit siyang pangbuhay mo, 10 beses kitang papatayin ayop ka! Maumisan ako ng bala. Pinapangako ko sa'yo. Makakalabas tayo dito ng buhay. Oh! Natin! Nagmabilis! Dali! Ba't siya nag-offline? Ano sabi? Wala, bigla na lang nag-offline. Bongga, kinakabahan ako eh. Paano kung hindi yan si Midnight Monster? Hindi, Chona eh. May pagkapare-pareho eh. Nagpapakostume siya. Gaya nung kay Dimples. 20K yung offer niya. Gaya yung offer niya kay Dimples. Pero hindi tayo 100% Bongga. Paano kung hindi yan yung taong hinahanap natin? Chona, hindi na ako makakapaghintay. Habang malaya yung halimaw na yun, nag-aagaw buhay yung kapatid ko sa ospital. Malalaman ko lang na siya si Midnight Monster kapag nagpakita na siya sa akin. Huwag ka na magpakita pero i-report na lang natin to. Anong i-report? Paano natin marereport? Wala tayong ebidensya laban sa kanya. Kailangan magpakita ako sa kanya. Kailangan ko siyang makita. Paano ka magpapakita? Eh, ginose ka na nga. Eh di kung siya ang suspect, sigurado ako magpapakita yun. Hindi mananahimik yun. Magpaparamdam yung halimaw na yun. Kahit abutin akong magdamag, aantayin ko siyang sumagot. Lo, pwede ba kayo makausap? Oo naman. Halika po. Halika. Mapo ka. Lo, kasi ang hirap na nga ng sitwasyon ko eh. Tapos yung pagtrato nila kay Santino, hindi na po tama yun eh. Apo, hindi mo na ako kailangan kumbinsihin. Nakakampi ninyo. Ang iniisip ko ngayon yung kapakanan niyo ni Santino. Salamat, no. Naku po, pasensya na po sa sitwasyon ko. Kagaya ng nasabi ko na kay Santino, hindi niyo alam na magpinsan kayo. At ako, wala ko sa lugar para husgahan kayo. Basta masasabi ko sa inyo, hanggat nandito kayo sa pamamahay ko, hindi ko hahayaan na mapahamak kayo may mangyari sa inyo. Salamat po, Lo. Ako! Ano? Nakita niyo na ang bangkay ni Tanggol at ni Ramon. Asan? Takasan na tayo, Angkong. Biglang dumating yung grupo ni Tanggol. Nasa kamay na natin ang kayamanan! Hinayaan pa rin yung makatakas! Paano ko harapin si Vice Mayor dito yung wala yung bangkay ni Tanggol at ni Ramon? Lucio, parating na kami. Secure the area.
Vice, may konting problema kasi, Vice. Nakakatakas si Tanggol at si Ramon. Ano? Wala kayong kwenta. Narinig niyo yon? Wala kayong kwenta! Kuya, what the hell? Lagi na lang nakakatakas si Tanggol. Ramirez, balik tayo sa bahay. Tayo na! Umalis na tayo dito! Baka gumuho pa tong gusaling ito! Tanda na, Papa. Tanggol! Kumusta lakad nyo? Ayos ang Mandoy. Buti dumating mga kaibigan ko. Niligtas kami ni Papa. Sige, pakit mo sa loob. Ingat kayo dyan. Pasok niyan! Huwag mo! Pasok! Save some for me, boys. Hirap mo yun sa akin. Damn! Magkapatid nga kayong dalawa. Too bad Tanggol can't join this party, Jason. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto patayin si Tanggol, kid. Pero wala eh. So ikaw na lang ang pagtsatsagaan ko. Ikaw ang magiging proxy ni Tanggol, kid. Starting with this. Ouch! Itali nyo yan. Can't. So let's have some fun! What do you think, Jason? Driver? Or an iron? Load ka. Parating na tayo sa exciting part, kid. It's time to party! Woo! Eto na, kid. This is gonna hurt. Pick him up, Jason. Pagkatapos ng gabing ito, kid, tatak girero ka na. That's what I'm talking about! Ano, kid? Magsusumbong ka sa kapatid ko? Well, do me a favor. Huwag mong kakalimutan sinabi ng kapatid ko, kid. Pag nalaman niyan sinasaktan kita, magpapakamatay daw siya. Do you think I care about my sister, kid? Magsumbong ka. Pick him up. This one's from my white underwear, kid. Tino? Jesus, shut up! Get out of here! Walang iya ka talaga, no? Shut up! Wala naman akong plano patayin yung basurang yan. But you know what? Thank you for giving me a brilliant idea, sis. Jason, let's go. Good night, kid. Sweet dreams. Muna yan, kuya! Ano ba?
Halika na. Alis na tayo dito. Hindi tayo alis. Dito lang tayo, Erika. Kaya ko pang tiisin. Hindi. Bakit hindi? Bakit ayaw mo umalis dito? Minamaltrato ka na nila. Tingnan mo nga yung itsura mo. Alas patayin ka na nila. Halika na. Alis tayo. Erika, ano ba? Alis tayo. Erika. Halika na. Erika, wag na tayo. Ayaw dito tayo. Erika, ano ba? Erika, hindi na tayo. Makinig ka sa akin. Alis Hindi na tayo umalis, Erika. Hindi ka ligtas dito. Tinuloy ka na. Tumayo ka na, please. Patayin ka nila dito. Halika na. Hindi tayo aalis. Alis tayo. Oh, hey guys! Saan lakad natin? What the hell is this? Erika, maglalayas kayo? Kuya, please, babayaan mo na kami. Aalis na kami dito. Erika. Alis sa Tino. Erika, hindi na tayo Ayaw na umalis, diba? Who wants to stay? Sa Tino! Let's go to Mom. Kuya, please, stop Let's go naman. Nasa kamay na nila si Tanggol at si Ramon. Nakawala pa rin. Napakahusay naman talaga. Kahit saan sila magtago, nalalaman ko rin. Hindi na kaya nang gawin, magtago na parang mga taga. Magtatago ngayon, magpapalakas bukas, babalikan tayo sa Makalawa. Yan ang gusto kong mangyari, balikan tayo, dahil nakahanda na tayo. Look what I found! ka talaga eh! Erika! Here, sit down. Kirito, ano na naman to? I just caught Erika and her cousin na maglalayas, Ma. Sino may pasimuno nito? Ikaw? Kung gusto mong lumayas, huwag mong isama yung anak ko. No, Ma! It was my idea! Bakit ka lalayas? Eh, pati niyo naman ginawa niya kay Santino! Hindi niyo pa talaga siya titigilan! Gusto niyo talaga siyang patayin para magpakamatay ako! Shut up! I don't buy anything you're saying, Erika. Till you put an actual gun in your head, I don't believe anything that's coming out of your mouth. Miguelito! You're crazy! You wanna see crazy? Watch this. Miguelito! Hindi ka naman nag-iisip. Sasaktan mo pati anak mo. Baba mo yung baril mo. Baba mo yan. Tumigil kayong dalawa. Tumigil kayong dalawa! Bong, don't worry about it, kid. I'm gonna do a better job next time. Walang hiya kang bata ka. Kadugo mo si Santino? Gusto mong patayin? Ha? Vision! Pasok mo sa kwarto ito. Pasok mo siya sa kwarto na, Jessie. Tayo! Tara! Tara! Tandaan mo, sinabi ko na, walang gagalaw kay Santino. Kapag naulit ito, masama akong kalaban. Dito. Kaman, kaman. Dito. Pinasok ng mga kaibigan mo. Palaban. Niligtas na yung papalit Tanggol. Tanggol, may kailangan pa ba kayo? Mga Andoy, baka meron kayong bulak dyan, alkohol, at gamot na sugat. Saka baka pwede na rin kami makahirap ng damit para kay Papa. Sige, Tanggol.
Kuha kami cross. Maraming salamat sa inyo. Kala ko katapusan ko na yan. Malakas ang loob ko na hindi ako pababayaan ng anak ko. Maraming salamat na lang. Maraming salamat. Mabuti naman ligtas ka. Boss Ramon, hindi hahayaan ni Tanggol na may masamang mangyari sa inyo. Gagawin niyang lahat para lang mailigtas kayo. Alam ko yan. Yung isang kasamahan niyo, nasaan? Wala na po si Owing. Napatay na po siya nung niligtas po namin kayo sa ospital. I'm sorry. I'm sorry. Huwag po kayo mag-alala, Boss Ramon. Wala naman po may kagustuhan na mangyari yan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kahit po kami mga kaibigan ng Tanggol, gagawin po ang lahat para lang mailigtas kayo. Senoritas. Nanay mo. Si Papa. Nasaan sila? Ano nangyari sa kanila? Papa. Nakakulong po kayo sila nanay. Pati ho si Lolo. Kailangan niligtas natin sila, Tanggol. Alam ko gagawin ng lahat ng mga gilero. Gagawin nila ang lahat. Para patahimikin. Para patayin ang lola mo. Huwag mo kayo mag-alala, Papa. Ngayon na iligtas na kita. Gagawa ako ng paraan para maitakas natin sila. I want Tanggol in the Mon. Dead, kuya! Huwag niyong mamalikin ang mga Montenegro. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हलीमा आगे आगे जबकि दरसोन उसके पीछे पीछे कबीले में दाखिल होता है। हलीमा को देखकर कबीले वाले कहते हैं उस्मान सरदार की प्यारी बेटी हलीमा खुश आमदीद। यह सुनकर दरसोन कहता है हलीमा उस्मान साहब की बेटी। हलीमा घोड़े से उतरती है और लोगों को दुआएं देते हुए आगे बढ़ती है। मरकजी खेमे में जेरकुतई सिपाहियों के साथ मौजूद होता है कि उरहान वहां दाखिल होता है। जेरकुतई आगे बढ़कर उससे गले मिलता है और उरहान पूछता है जेरकुतई साहब क्या मेरे बाबा अंदर हैं? उस्मान साहब साथ वाले खेमे में होते हैं और उरहान जैसे ही उनकी जानिब बढ़ने लगता है जेरकुतई उरहान से कहता है वो थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। उरहान कहता है मैं फिर भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मगर जेरकुतई फिर से उसे रोकते हुए कहता है वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। यह सुन के उरहान बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए में मलूम खातून खेमे में दाखिल होती हैं। उन्हें देखकर उरहान एकदम से आगे बढ़ता है और उनके हाथ का बोसा लेता है, फिर उनके गले लग जाता है। मलून खातून उसे लेकर दूसरे खेमे में जाती हैं तो उरहान पूछता है मेरे बाबा? मलून खातून कहती हैं उन्हें तकलीफ है, वो आराम फरमा रहे हैं। उरहान कहता है जिरगे से पहले माँ मैं जेरकुतई को समझता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मलून खातून उससे कहती हैं याद है तुम सुलेमान जितने छोटे बच्चे थे। फिर उसके जख्म को देखते हुए कहती हैं तुमने अपनी उतरी हुई उंगली को ठीक किया था। उरहान कहता है वो उस्मान साहब का हुक्म था। मलून खातून कहती हैं उस वक्त तुम्हारे बाबा को तुमसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जिंदगी का एक सबक सिखाया था। बेटे शिकस्त एक उतरी हुई उंगली है और उसे उसकी जगह पे लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। उधर हम देखते हैं कि सरदारी
خیمے میں تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب صدران کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے بابرکت ناموں سے جرکے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، میرے صدران، میرے بہادروں، میرے خاندان کے بزرگوں، جس دن سے ہمارے لیے الپرسلان نے ملازگرت سے ان زمینوں کا راستہ ہموار کیا ہے، ہم نے اسے گھر بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے، اس دن سے آج تک ہم ہمیشہ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو قومیں محنت نہیں کرتی وہ مٹ جاتی ہیں۔ اورحان سردار، 9 سالوں سے تم بورسا کے ارد گرد طوفان برپا کر رہے ہو۔ بہت سی فتوحات اور کامیابیاں ہوئیں، لیکن اتنے حملوں کے باوجود بورسا فتح نہیں ہوا۔ میں نے اپنے صدران کو بے چین، بے صبر نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا تمہارا کمانڈر اورحان ہے، فاتح ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اب تم شکست خوردہ ہو اورحان سردار۔ اورحان کہتا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے اطراف میں سب علاقے فتح کر لوں اور بورسا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے بازو اور پروں کو توڑ دوں۔ میں شہر کو کمزور اور نا امید چھوڑنا چاہتا تھا، تاکہ جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوں تو وہ ہمارے سامنے مزاحمت نہ کر سکیں۔ ہم نے حملہ کیا، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے حضور۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے، اس غیر متوقع شکست سے دشمن کو فائدہ پہنچا حضور۔ اگر اورحان صاحب نے حملہ کرنے سے پہلے اپنے تجربے کار صدران پہ بھروسہ کیا ہوتا۔ اورحان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے بھروسے مند صدران کو بھی دیکھا ہے شاہنشاہ صاحب، ان میں سے ایک ہمارے بیچ گھس آیا اور آپ میں سے کسی کو احساس تک نہیں ہوا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بطور کمانڈر تمہیں وہ دیکھنا چاہیے تھا جو صدران نہیں دیکھ سکے، ورنہ تم میں کیا فرق رہ جائے گا اورحان سردار۔ علاؤالدین کہتا ہے، حضور یہ بورا صاحب، اسے اس کی سزا مل گئی، وہ ایک غدار کے طور پہ مر گیا، یعنی اس کے بارے میں بات کر کے محاصرے کا جائزہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، علاؤالدین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آگے دیکھنا ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے۔ اورحان کہتا ہے، میں نے برہان بے کے ذریعے دروازہ کھلوا کر حملہ کرنا چاہا، ہم نے ان کے بیچ میں ایک جاسوس رکھ کر بہت سے قلعے فتح کیے اور بہت سی بندرگاہیں جلائیں۔ اس میں کہا غلطی ہے شاہنشاہ صاحب، اس بار ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوئی، لیکن حضور کیا آپ ہمیشہ نہیں کہتے کہ فتح اور شکست بائی بائی ہیں؟ شاہنشاہ سردار کہتا ہے، یہ صرف ایک شکست نہیں ہے اورحان صاحب، یہ ایک آفت ہے۔ اوچی کہتا ہے، ہم نے بورسا میں اپنے پہلے قدم پر ہی درجنوں جانیں گنوا دی، ہم بورسا کو بطور ایک گھر چاہتے ہیں، قبرستان نہیں۔ تو توران کہتا ہے، اوچی صاحب جس چیز سے زمین وطن بنتی ہے وہ قبریں ہیں، کیا نقصان فتح کی قیمت نہیں ہے شاہنشاہ صاحب؟ تو شاہنشاہ کہتا ہے، توران صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نقصان فتح کی قیمت ہے۔ آپ کا بھائی کہاں شہید ہوا؟ توران کہتا ہے، بیلیجک قلعے کی فتح کے دوران۔ شاہنشاہ اوچی سے پوچھتا ہے، اوچی صاحب آپ نے اپنے 20 سپاہی کہاں کھوئی؟ تو اوچی کہتا ہے، کیسٹل قلعے کی فتح کے دوران۔ شاہنشاہ اورحان سے پوچھتا ہے، اور آپ اورحان صاحب، آپ نے برہان صاحب کو کس فتح میں قربان کیا؟ یہ بات سن کے اورحان کوئی جواب نہیں دیتا اور اسے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بورسا کے زندان میں فلاویوس برہان سے کہتا ہے، میں بہادر آدمیوں کا احترام کرتا ہوں، میں معزز آدمیوں کا اس سے بھی زیادہ احترام کرتا ہوں۔ سپاہیوں اسے کچھ پانی دو، میرے آدمی 2 دنوں سے اذیت دینے کے باوجود بھی تم سے ایک لفظ بھی نہیں جان پائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس برہان کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے، تم کم از کم مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو؟ برہان کہتا ہے، اپنے دشمنوں کا احترام کرنے والے آدمیوں کا میں بھی احترام کرتا ہوں کمانڈر، میرا نام برہان ہے، لیکن تم مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ فلاویوس پوچھتا ہے، کیا تم عثمان صاحب کے دائنا بازو برہان ہو؟ جب عثمان نے میرے بابا کو مارا تھا تو کیا تم اس کے ساتھ تھے؟ برہان اس سے کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے، شاید میں تمہیں بتا سکوں۔ میں اپنے سردار کے ساتھ کاٹے ہوئے سروں کو شمار نہیں کرتا کماندار۔ فلاویوس کہتا ہے، بافیوس کی جنگ کا کماندار۔ برہان ایک دم سے پوچھتا ہے، کیا تم موزلون کے بیٹے ہو؟ بالکل بالکل، تم اسی کے بیٹے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل تمہارے باپ جیسی ہیں۔ فلاویوس پوچھتا ہے، عثمان نے میرے بابا کو کیسے مارا؟ ادھر دیوان میں عثمان صاحب کہتے ہیں، شاہنشاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہادت کی قیمت فتح ہے، شہید صرف تبھی سکون سے رہ سکتے ہیں جب فتح ہو، ورنہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم نے کافی عرصے تک سے تمہارے ساتھ بہت سے میدان میں جنگیں لڑی ہیں شاہنشاہ صاحب، ہم نے بہت سے حالات میں بات کی اور ہم نے درست فیصلے کیے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ جواباً شاہنشاہ کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کی بدولت۔ عثمان صاحب اسے کہتے ہیں، تم سے تمام کا راضی ہیں، تم جب سے ہمارے درمیان شامل ہوئے ہو تمہاری رائے ہمیشہ میرے لیے اہم رہی ہے، بتاؤ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہنشاہ سردار کہتا ہے، اورحان صاحب تھک گئے ہیں، جس طرح انہوں نے اب تک اپنی ناقابل تسخیریت سے دشمنوں کو خوفزدہ کیا، اس ناکامی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور اس معاملے میں اس اور کائی کی بھلائی کے لیے اور بورسا کی فوری فتح کے لیے بھی محاصرے کے
कमांडर को तब्दील करना चाहिए। हमें बाकी सरदार भी शहंशाह की बात से इत्तफाक करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उरहान और उसके हिमायती काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बुरसा में सरोज फ्लावियोस के पास आता है और कहता है, सिपाहियों ने मुझे बताया है कि तुम यहाँ आए हो, क्या हो रहा है फ्लावियोस? तो फ्लावियोस उससे कहता है, ये शख्स उस्मान का दाहिना बाजू बुरहान है, जिस जंग में मेरे बाबा को मारा गया था ये उसमें मौजूद था। चलो बुरहान बोलो। तो बुरहान कहता है, बरसों पहले की बात है, लेकिन उस जंग को भूलना नामुमकिन है। मुझे अब भी याद है, तुम्हारा बाप इज्जतदार आदमी था कमांडर, वो आखिरी दम तक हमारे खिलाफ लड़ता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी वक्त तक जदोजहद के बाद हमने उसे जख्मी हालत में पकड़ लिया। फिर फ्लावियोस एकदम से पूछता है, उसके बाद तुमने उसे कैसे मारा? बुरहान कहता है, मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाना दो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आगे क्या हुआ। यह सुन के फ्लावियोस पहले मुस्कुराता है और उसके बाद बुरहान पे टूट पड़ता है। इस सारी मालूमात के दौरान सरोज काफी परेशान दिखाई देता है और कहता है, फ्लावियोस जाहिर है कि ये जिंदा रहने के लिए झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं बताएगा, चलो इसे मार डालो। ये कहते साथ वो बुरहान को मारने लगता है, मगर फ्लावियोस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये बताएगा, इसे अंदर ले जाओ। ये सुनते साथ ही बुरहान को सिपाही अंदर ले जाते हैं। कबीले में जिरकुतै कहता है, सरदारों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या वो उरहान साहब नहीं थे जिसने इस मुबारक शहर बुरसा को घेरा? तो तैमूर बोगा कहता है, जिरकुतै साहब ठीक कहते हैं, नदी को अबूर करते हुए घोड़े नहीं बदले जाते मेरे हुजूर। सरदार शहंशाह कहता है, मैं जिरकुतै साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन करारगाह में वो नहीं थे, हम थे, हमने गलतियाँ देखी, गलती से लौट आए तो बेहतर है। उरहान कहता है, आप उसे अब भी गलती कह रहे हैं शाहीन शाह साहब? उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, क्या तुम्हें कमांडर में कोई गलती नजर आ रही है? तो अलाउद्दीन कहता है, हुजूर देख रहा हूँ। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, देख कर फिर खामोश क्यों हो? उस्मान साहब कहते हैं, देख कर फिर खामोश क्यों हो? अलाउद्दीन कहता है, और ये हमारी गलती है हम सब की, मेरे हुजूर करारगाह में काफी मुशावरत नहीं हुई, हालांकि उरहान साहब ने नहीं पूछा, हमें इन्हें हमारी राय बताना चाहिए थी। ऐसे खामोश बैठकर एक दूसरे से बात करके आपसे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस जरगे में इस वजह से मुफीद है, हम बात करेंगे, बहस करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है। उस्मान साहब जिरकुतै से पूछते हैं, जिरकुतै तुम्हारी क्या राय है, क्या हमें एक नए रास्ते की जरूरत है? जिरकुतै कहता है, मेरे हुजूर अगर वो यहाँ होता तो मैं और बुरहान साहब कहते कि उरहान साहब जरूर फतह हासिल करेंगे और कामयाब होंगे, लेकिन अगली बार उरहान साहब जरूर बुरसा लेंगे। बाकी जहाँ तक हमारी बात है, हम अपने हुजूर के हुक्म पर अमल करेंगे। शहंशाह कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ जिरकुतै, आखिरकार तुम्हारे हुजूर तुम्हारे साथ ही पले बढ़े हैं, लेकिन इस वक्त अभी अपने जज्बात को एक तरफ रख दो। हमारे सिपाहियों की उम्मीदों और ईमान मजबूत करने के लिए हमें एक तब्दीली की जरूरत है। औची कहता है, मैं मानता हूँ शाहीन शाह साहब हक पर हैं, नए कमांडर के साथ हम सबको मिलकर बुरसा पर हमला करना चाहिए मेरे हुजूर। उस्मान साहब के पूछने पर सरदार शहंशाह कहता है, हुजूर मैं मुहासरे और सिपाहियों की कमान संभालना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और जिरकुतै हंस पड़ते हैं। शहंशाह सरदार मजीद कहता है, मुझे इजाजत दें, उन सरदारान के साथ जिनसे मैं जंग के मैदान में बरसों कंधे से कंधा मिला के लड़ा, हम बुरसा की दीवारों को तबाह कर देंगे। तुरान कहता है, अगर उस्मान साहब हुक्म देते हैं तो उरहान साहब भी ऐसा ही करते, फिर आप में क्या फर्क है शाहीन शाह साहब? तो सरदार शाहीन शाह कहता है, बाज़ंतीन अब किससे डरेगा? हमेशा हर मैदान जंग से उस्मान साहब के साथ शानदार फतह हासिल करके आने वाले शाहीन शाह से, या जिसे उन्होंने शिकस्त दी और फरार हो गए उस उरहान साहब से? कल अपनी उम्मीदें खोने वाले सिपाहियों की हौसला अफजाई कौन करेगा? उरहान साहब जिसने बुरहान साहब को काफिरों के हवाले कर दिया, या उस्मान साहब की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले शाहीन शाह साहब? हर कोई तुम्हारी अकल और बसीरत के बारे में जानता है अलाउद्दीन बे, तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन वो तुम्हारी बात सुनता है। अलाउद्दीन कहता है, हमारा रास्ता उस्मान साहब का रास्ता है शाहीन शाह साहब, सिर्फ वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं, कोई और नहीं। सबको सुनने के बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सरदारान मैंने सब सुना, मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा, जिरगा खत्म हो चुका है। सब देखते ही देखते चले जाते हैं और उस्मान साहब जिरकुतै से कहते हैं, जिरकुतै मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो उरहान मेरे हुजूर कहता हुआ उनके पीछे जाता है। वो बाबा बाबा पुकारता है, मगर उस्मान साहब हाथ के इशारे से उसे रोक देते हैं। उस्मान साहब के खास मुहावजों में हम रिश्तों को भी देखते हैं। उरहान को पीछे जाता हुआ देखकर जिरकुतै उससे कहता है, उस्मान साहब जिरके के बाद थोड़ा थक गए हैं, उन्हें आराम करना है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए उरहान। तो उरहान उसका शुक्रिया अदा करता है और अलाउद्दीन का भी, और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अलाउद्दीन जिरकुतै से कहता है, मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। जवाब में जिरकुतै कहता है, अलाउद्दीन साहब वो थक गए हैं, उन्हें कुछ आराम करने दो। मगर अंदर से आवाज आती है और जिरकुतै अलाउद्दीन को जाने देता है। और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें,